प्लीज आम चैनल जिज्ञासा को सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन प्रेस करंतु नुआ वीडियोस रो अपडेट्स पाइबा पई। जातिर पिता महात्मा गांधी सत्य एवं अहिंसार प्रतीक अटंती। तांकर सरल एवं श्रृंखलित जीवन समस्तଙ୍କ ପାଇଁ प्रेरणार उत्स। तांको जीवन रो आमे अनेक शिक्षा लाभ करि परिबा। आसंतु तांकर पिलादिन एवं शिक्षा विषय रे एही प्रश्नोत्तर माध्यम रे जानिबा। महात्मा गांधी का पूरा नाम कौन? मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी का जन्म केबे एवं केउंठारे होइथिला? महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टोबर 1869 मसीह रे पोरबंदर गुजरात रे होइथिला। महात्मा गांधी पिता एवं माता का नाम कौन? महात्मा गांधी पिता का नाम हेउछि करमचंद उत्तम चंद गांधी बा काबा गांधी एवं माता का नाम हेउछि पुतुली बाई। महात्मा गांधी केते जण भाई भौणी थिले? महात्मा गांधी 2 जण भाई एवं गोटे भौणी थिले। सेमानक नाम हैला लक्ष्मी दास, रलियात बेन, करसन दास। पिलादिने महात्मा गांधी डाक ना कौन थिला? पिलादिने महात्मा गांधी डाक ना मनु बा मोहनिया थिला। गांधीजी केउ स्कूल ले शिक्षा आरंभ करथिले? गांधीजी पोरबंदर स्कूल ले शिक्षा आरंभ करथिले। गांधीजी बापा तांको केउ नाटक बही पढ़िबा को देइथिले? गांधीजी बापा तांको श्रवण कुमार नाटक बही पढ़िबा को देइथिले। गांधीजी एक पौराणिक नाटक देखिथिले। सेथिरे थिबा गोटे चरित्र गांधीजी को गभीर भाव में अनुप्राणित करथिला। सेही चरित्रटी किए? सेही चरित्रटी हेउछि राजा हरिश्चंद्रंकर। पिला बेले गांधीजी भूत प्रेत प्रति डर थिला। सेथिपई किए तांको राम नाम जप करने को परामर्श देइथिले? रंभा दाई तांको राम नाम जप करने को परामर्श देइथिले। गांधीजी केउ उच्च विद्यालय रे पढ़ुथिले? गांधीजी काथियावाड़ हाई स्कूल बा उच्च विद्यालय रे पढ़ुथिले। स्कूल इंस्पेक्टर स्कूल परिदर्शन समय रे इंग्राजी शब्द लेखिबा को छात्र माननकु कहिथिले। गांधीजी केउ शब्दर बनान भूल लिखिथिले? गांधीजी केटल शब्दर बनान भूल लिखिथिले। किए गांधीजी को शक्तिशाली हेबा पई मांस खाइबा को उपदेश देइथिले? उत्तरटी हेउछि शेख महताब। से गांधीजी सहपाठी थिले। गांधीजी कस्तूरबा सह बाहाघर हेबा समय रे गांधीजी को केते बयस होइथिला? उत्तरटी हेउछि बाहाघर 1883 मसीह रे होइथिला एवं सेतेबेले गांधीजी को 13 वर्ष होइथिला। गांधीजी केते संतान थिले? उत्तर हेउछि गांधीजी 4 जण पुत्र थिले। सेमाने हेले हरिलाल, मणिलाल, रामदास एवं देवदास। गांधीजी पितांकर देहांत हेबा समय रे गांधीजी को केते बयस होइथिला? 1885 मसीह रे गांधीजी पितांकर देहांत होइथिला। सेतेबेले गांधीजी को 16 वर्ष होइथिला। गांधीजी केबे मैट्रिक पास करथिले? गांधीजी 1887 मसीह रे मैट्रिक पास करथिले। पिलादिने गांधीजी केउ वृत्ति प्रति आग्रह थिला? गांधीजी डाक्तर हेबा को चाहुथिले, हेले तांकर पिता शव व्यवच्छेद करिवार घोर विरोधी थिले। सेथिपई गांधीजी डाक्तरी पाठ न पढ़ी ओकिलाती पढ़थिले। गांधीजी उच्च शिक्षा पई केबे इंग्लैंड यात्रा करथिले? उत्तरटी हेउछि गांधीजी बॉम्बे रु सेप्टेम्बर 4 1888 मसीह रे एसएस क्लाइड जहाज रे इंग्लैंड यात्रा करथिले। कहार परामर्श क्रमे
ଗାନ୍ଧିଜୀ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପୁରୋହିତ ମାଉଜୀ ଡାଭେ। ମାଉଜୀ ଡାଭେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ପିତା କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାରର ଶୁଭ ଚିନ୍ତକ ଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯାତ୍ରା କରିବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗାନ୍ଧିଜୀ ମଦ, ମାଂସ ଏବଂ ନାରୀଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଶପଥ ନେଇଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଲଣ୍ଡନ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା କେତେ ଥରରେ ଏବଂ କେବେ ପାସ୍ କରିଥିଲେ? ଗାନ୍ଧିଜୀ ପ୍ରଥମ ଥର 1899 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଚେଷ୍ଟାରେ ଜୁନ୍ 1890 ମସିହାରେ ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଲଣ୍ଡନ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଥିଲେ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଲାଟିନ୍। ଗାନ୍ଧିଜୀ ପ୍ରଥମ ଥର 1899 ମସିହା ପରୀକ୍ଷାରେ ଲାଟିନ୍ରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ନିଜର ଅଧ୍ୟବସାୟ ବଳରେ ଲାଟିନ୍ରେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ଓକିଲାତି ପଢ଼ା ସମୟରେ ରୋମାନ ଆଇନ ଲାଟିନ୍ ଭାଷାରେ ପଢ଼ି କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଇଂଲଣ୍ଡର କେଉଁ କଲେଜରୁ ଆଇନ ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ? ଗାନ୍ଧିଜୀ ଇଂଲଣ୍ଡର ୟୁନିଭର୍ସିଟି କଲେଜ ଲଣ୍ଡନରୁ ଆଇନ ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ନିଜ ପଢ଼ା ସମୟରେ ଲଣ୍ଡନର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିଲେ? ଗାନ୍ଧିଜୀ ନିଜ ପଢ଼ା ସମୟରେ ୱେଷ୍ଟ କେନ୍ସିଂଟନରେ ରହୁଥିଲେ। ଲଣ୍ଡନ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ପ୍ରଥମେ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ହୋଟେଲରେ ରହୁଥିଲେ, ହେଲେ ଏହାର ଗୋଟିଏ ଦିନର ଭଡ଼ା 3 ପାଉଣ୍ଡ ଥିଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀ ତାପରେ ୱେଷ୍ଟ କେନ୍ସିଂଟନ ଠାରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ଘରେ ରହିଲେ, ଯାହାର ଭଡ଼ା ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ 15 ଶିଲିଂ ଥିଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀ ନିଜ ଆଇନ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି କେବେ ଭାରତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ? ଗାନ୍ଧିଜୀ ନିଜ ଆଇନ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଜୁନ୍ 1891 ମସିହାରେ ଭାରତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ଲିଜ୍ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଜିଜ୍ଞାସାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କଲେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ ହୋଇଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ଆମର ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ସ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫେସବୁକ୍, ଟ୍ୱିଟର ଏବଂ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫଲୋ କରିପାରିବେ। ଲିଙ୍କ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।